li bo song song tokha bo song song le bang rong bui mo sha lai nai phai di ja do song le bang rong bui mo sha lai nai phai di ja do song tini le tokha pila la hey tini le tokha ma ni sa hey tini le tokha pila la tini le tokha ma ni sa tini le tokha pila la tini le tokha ma ni sa tini le tokha pila la tini le tokha ma ni sa tini le tokha pila la Ladies and gentlemen, তার সাথে সাথেই কিন্তু বলবো একবার জোরে হাততালি হয়ে যাক আমাদের পারফরম্যান্সদের জন্য এন্ড স্পেশালি ফর আওয়ার হ্যান্ডস, কারণ তারাই কিন্তু এই সুন্দর পারফরম্যান্সটি আমাদের সবার সামনে তুলে ধরতে পেরেছেন। এবং এইবার পালা হয়ে চলেছে আমাদের সবার মাঝে পাওয়ার, আমাদের মঞ্চে পাওয়ার Shri Dev Singh Chauhan ji ke. He is the Honorable Minister of State for Communications. Sir, we would like to felicitate you, and for the felicitation, may I please call upon stage Honorable Member of Parliament Shri Revati Tripura Mahoday. Revati sir, আপনাকে রিকোয়েস্ট করব ফেলিসিটেশনের জন্য কাইন্ডলি স্টেজে চলে আসবেন। আমরা देव सिंह चौहान जी के फेलिसिटेट करते चलेছি। सर, आपको आज हमारे बीच पाकर हमें बेहद खुशी हो रही है कि आप अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाल कर आज हमारे बीच मौजूद हुए हैं। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব যে আপনারা সবাই যখন স্যার স্টেজে থাকবে, যখন ফেলিসিটেশনটা হবে, তখন একবার জোরে হাততালি অবশ্যই দেবেন। एक बार जोरदार तालियां हो जाए श्री देव सिंह चौहान। एंड अब हम संवर्धना देना चाहेंगे सर आपको। बहुत ही खुशी हो रही है सर, आप हमारे बीच मौजूद हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। हमारे रिच कल्चर का एक प्रतीक है रीशा, और इस रीशा के साथ फेलिसिटेशन हो रहा है श्री देव सिंह चौहान जी का। अब हैंडीक्राफ्ट का एक ब्यूटीफुल सा बैम्बू बॉटल। सर, दिस इज इंटायरली हैंडमेड और इसमें आप पानी रख सकते हैं। एंड आप सबको भी मैं बता दूं कि ये प्रथा बहुत सालों से चली आ रही है। बहुत साल पहले